जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो आम आलोचना करवा भारतर पुराण संपर्कित 15टी प्रश्न एवं तार उत्तर। आज प्रथम प्रश्न रही महाभारत कथा अनुजाई भीम क्या प्रेम पड़ी। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए द्रौपदी, ऑप्शन बी बेलाबाड़ी, ऑप्शन सी उल्लूपी ना ऑप्शन डी विंध्यावली। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी बेलाबाड़ी। महाभारत कथा अनुजाई भीम बेलाबाड़ी प्रेम पड़ी। तो देखा परवर्ती प्रश्न, केउं नदी रे कुंभीर को भगवान नारायण वध करथिले? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी प्राची नदी, ऑप्शन सी गंडुकी नदी ना ऑप्शन डी जमुना नदी। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी गंडुकी नदी। गंडुकी नदी रे कुंभीर को भगवान नारायण वध करथिले। परवर्ती प्रश्न, वनवास समय रे प्रभु श्रीराम को कैवर्त्य जनक केउं नदी पार कराइथिले? ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी जमुना नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी ना ऑप्शन डी सरस्वती नदी। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए गंगा नदी। वनवास समय प्रभु श्रीराम को कैवर्त्य जनक गंगा नदी पार कराइथिले। परवर्ती प्रश्न, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद पुत्र नाम कौन? ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी विरोचन, ऑप्शन सी बैलोचन ना ऑप्शन डी अश्रुमोचन। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी विरोचन। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद पुत्र नाम थिला विरोचन। तो जी आपंकर परवर्ती प्रश्न को, भगवान परशुराम माता नाम रेणुका हेले पिता नाम कौन? ऑप्शन ए भृगु, ऑप्शन बी दधीची, ऑप्शन सी कर्दम ना ऑप्शन डी जमदग्नि। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन डी जमदग्नि। भगवान परशुराम माता नाम रेणुका, पिता नाम थिला जमदग्नि। परवर्ती प्रश्न, श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर वर्षरे केते थर सुनावेश हुए? ऑप्शन ए 5 थर, ऑप्शन बी 6 थर, ऑप्शन सी 7 थर ना ऑप्शन डी 8 थर। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए 5 थर। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर वर्षरे 5 थर सुनावेश हुए। परवर्ती प्रश्न, एकलव्य को किए धिक्कार करी तड़ी देवारु से द्रोणों ठारू युद्ध शिक्षा न करी फेरी आसिले? ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी शकुनी ना ऑप्शन डी दुर्योधन। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन डी दुर्योधन। एकलव्य को दुर्योधन धिक्कार करी तड़ी देवारु श्री द्रोणों ठारू युद्ध शिक्षा नकरी फेरी आसिले। परवर्ती प्रश्न, धर्मशास्त्र रे वर्णित मुक्ति केते प्रकार? ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए 5 प्रकार, ऑप्शन बी 8 प्रकार, ऑप्शन सी 6 प्रकार ना ऑप्शन डी 9 प्रकार। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए 5 प्रकार। धर्मशास्त्र रे वर्णित मुक्ति 5 प्रकार। तो जी आपनकर परवर्ती प्रश्न को, पंचसखा मध्यरु केउं भक्त अढ़ंगगढ़ अंचल रे जन्मग्रहण करथिले? ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए बलराम दास, ऑप्शन बी जशवंत दास, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास ना ऑप्शन डी अच्युतानंद दास। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी जशवंत दास। पंचसखा मध्यरु जशवंत दास अढ़ंगगढ़ अंचल रे जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न, ग्रहराज काहाकू कहती? ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि ना ऑप्शन डी
ରାହୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶନି। ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମାୟଣରେ ଜଟାୟୁ ଓ ସମ୍ପାତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ମାମୁଁ ଭଣଜା, ଅପସନ୍ ସି ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଇ ଭାଇ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଇ ଭାଇ। ରାମାୟଣରେ ଜଟାୟୁ ଓ ସମ୍ପାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଭାଇ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣ କାହାଠାରୁ ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ବିଷ୍ଣୁ, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦ୍ର, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିବ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମା। ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଜିଭ କାଟି ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଦୁରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଦାମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ହରିଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଜିଭ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷ ଘରେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମା ବିମଳା, ଅପସନ୍ ବି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ଅପସନ୍ ସି ମା କମଳା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ମା ସାରଳା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷ ଘରେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମନାଭ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ମହେଶ୍ୱର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁ। ପଦ୍ମନାଭ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।